Okay, Assalamualaikum. Hi semua. So for this video, we're gonna learn about chapter 10 special probability distribution. In this video, we're gonna focus on binomial distribution. Kalau kamu tengok dekat kita punya summary di sini, kita ada 3 main subtopics, which is kita ada binomial, kita ada Poisson, sebut betul-betul Poisson, and kita ada normal distribution. Okay, so ini mungkin baru pada kamu. Mungkin ada yang tak pernah tengok, mungkin ada yang pernah tengok, tapi tak ada masalah, kita belajar sama-sama lah. Okay, so macam saya cakap, hari ni dalam video ni kita akan belajar tentang binomial distribution. Okay, and semua orang saya ada bagi dah statistical table kamu ni. Nanti next week saya akan bagi the buku lah, buku tu buku statistik kamu. Sementara tu kita guna PDF yang ada ni lah. Okay, so yang belum keluarkan tu boleh keluarkan PDF kamu, buka sekali supaya senang kita refer. So untuk binomial, dekat sini kita akan belajar, ini kita panggil sebagai distribution lah. So kalau kamu nampak ada B di sini, itu dipanggil sebagai binomial. Kalau kamu nampak macam ada P0 dekat situ, itu ialah Poisson distribution. Kalau kita ada nampak N di situ, itu ialah normal distribution. Okay, so okay, nanti kita akan balik semula kepada summary kita ni. Okay, kalau kamu tengok notes dekat sini untuk chapter 10, ini semua sangat penting Bila dia cakap more than 2, kamu kena tahu dia apalah. Px greater than 2. Kalau dia kata at least apa, kalau dia kata at most apa, between, from, to, semua tu kamu kena tahulah. So ini notes untuk kamu, so that tak salah kira. Okay, so sekarang kita masuk kepada nota kita. So kita ada chapter 10 special probability distribution. So the first thing yang kita kena tahu, special probability distribution ni pun terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua, which is kita ada discrete and continuous. Okay, kita dah belajar tentang discrete dan continuous. Tapi untuk chapter 10, kita ada tiga tadi, kita ada tiga distribution, binomial, Poisson dengan normal. So binomial dengan Poisson termasuk dalam golongan, termasuk dalam discrete. Okay, binomial dengan Poisson dia ialah discrete, manakala normal distribution dia ialah continuous. Okay, so ingat, kalau cerita pasal discrete dengan continuous, pasal equal dengan tak equal sign lah. Okay, discrete equal sangat-sangat penting. Continuous kita boleh abaikan equal tu lah. That means for binomial and Poisson, equal sign sangat penting. Concern kita ialah equal sign kita tu. Alright, so dekat sini kita ada a binomial experiment is a probability experiment that satisfy this following requirement, these 4 requirements, which is kita ada n repeated trials, kita ada 2 possible outcomes, which is success and failure. Kamu boleh baca sendirilah. Okay, yang saya nak tunjuk dekat sini ialah, ini ialah kita punya formula untuk binomial kita. Kita ada Px equals to R and CR P to the power of R 1 minus P to the power of N minus R. So X dekat sini ialah event kita, event of success kita. P ialah probability success kita. 1 minus P ni Q lah. Okay, ini ialah Q kita. Basically this is Q. 1 minus P ialah Q kita, maksudnya probability of trial kamu. And then apa lagi kita ada? N. N ialah number of trials kita. Okay, kita terus kepada soalan lah. Bincang-bincang pun tak dapat apa. Okay, pergi example 1. So dekat sini dia kata a coin is tossed 3 times. Find the probability of getting no heads. Kalau kita baca soalan, kita ada no heads, exactly 1 head, exactly 2 head, exactly 3 heads. So semua soalan kita pasal head. So kita boleh letak kita punya X, kita punya event kita ialah number of head. Okay, X ialah number of heads kita. So kalau kamu tengok kat sini probability kita ada a coin is tossed 3 times. Okay, a coin. So a coin kita ada sama ada head ataupun tail. So dia punya probability would be 0.5 lah. Okay, so sebab sama ada head ataupun tail, 1/2, 1/2. So 0.5. Okay, untuk dapat head sahaja kita ada 0.5. So kita boleh buat distribution kita. Kita ada X binomial, N kita dia kata 3 times. Okay, N kita ialah 3 times. So di sini dia akan jadi 3. Kita punya probability tadi kita ada 0.5. Okay, so itu kita punya cara nak tulis lah. Kita ada X binomial N P. Okay,
So make sure tulis benda ni supaya kita sentiasa akan refer apa P kita, apa N kita. Alright, so pergi kepada soalan. Kita ada the first question, find the probability of getting no heads. Okay, no heads maksudnya straightforward, probability of X equals to 0. Okay, so kita just substitutekan dalam equation kita kat sini, substitutekan dalam formula. Kita ada N kita is 3, N kita 3. So kita ada 3 C R. R tu apa pula? Kalau kat sini kita sebut R kita, oh tak ada tulis R. R kita ini di sini. Ini R kita. Okay, kita ada Px equals to R. So inilah R kita, bilangan event kita telah. So kita ada 0, 3C0. And then kita ada P power R. So 0.5 power R. And then kita ada 1 minus P. 1 minus 0.5. Power N minus R. 3 minus 0. Okay, boleh tekan calculator kat sini 3C0, make sure semua orang boleh tekan. Which is kat sini kamu akan dapat 0.125. Okay, simple je lah. Basically masukkan je dalam formula. Okay, the second question, exactly one head, which is kita nak cari Px equals to 1. So masukkan je dalam formula. Kita ada NC1 0.5. R kita is 1, and then kita ada 1 minus 0.5, and then kita ada 3 minus 1 equals to, tekan calculator, make sure tekan dulu sebelum saya bagi jawapan, 0.375. Okay, so di sini kita ada Px equals to 2, sama juga, masukkan dalam formula, 2C1 0.5, silap, 2C2. Kenapa 2C2 pula? Silap pula. 3C2. 3C2 0.52, 1 minus 0.5, 3 minus 2. Okay, di sini kamu akan dapat 0.375 juga. Okay, so exactly 3 head, samalah, boleh cari sendiri. Jawapan dia ialah 0.135. Contohlah saya tukar soalan dia, saya minta E, at least 2 heads. At least 2 heads. Okay, saya dah bagi note sebelum ni. So kalau dia cakap at least, maksudnya kita nak cari Px greater and equals to 2. Okay, so bila Px greater and equals to 2, formula kita di sini mesti kena equal. Okay, formula kita kat sini mesti kena equal. Dia bukan greater than. Greater than tu nanti kita akan tengok lah macam mana. Tapi untuk guna formula, mesti kena equal. Okay, to use formula, mesti kena equal. Px equals to R. Okay, wajib kena ada equal dekat sini. So, Px greater and equals to 2. Kita tahu ini ialah discrete. Which means Px greater and equals to 2 ialah Px equals to 2 plus dengan Px equals to 3. Sampai 3 sahajalah sebab n kita sama dengan 3. Okay, so masukkan dalam formula macam apa yang kita buat tadi. 2 tadi, ini jawapan kita, 0.375. 3 kita 0.15. 0.375 plus 0.125, which is equals to 0.5. Okay, so example 1 very simple, just substitute into the formula. Yang penting sekarang, sebelum kita pergi kepada example seterusnya, kamu dah tahu apa tu binomial distribution, how to find binomial distribution by using formula. Okay, alright, so kita pergi for the second example. In a basket, 20% of eggs are damaged. Okay, so sekarang kita punya event kita is a number of damaged egg. Macam mana nak sebut tu? X ialah numbers of damaged egg. Okay, alright, so 20%. 20% maksudnya 0.2. P kita dekat sini is 0.2. Okay, so if a random sample of 10 eggs is taken, so kita punya N di sini is 10. Okay, so distribution kita, binomial distribution kita ada X, binomial, kita ada N kita 10, P kita 0.2. Okay, so setiap kali kamu buat soalan distribution, tulis kita punya distribution kita ni. Tak kisahlah binomial, normal, Poisson, semua tulis. Okay, so for the first question, soalan tanya exactly 3 eggs damaged. So samalah Px equals to 3. So
So guna formula yang kita ada tadi, kita ada NCR, R kita ialah 3, P power R 1 minus P N minus R. Okay. So kira tekan kalkulator masing-masing. Kita ada 0.2013. Okay. So second question, all X are good. Okay. So ingat, X kamu di sini ialah number of damage X. Ada 10. Okay. So bila dia kata all X are good, 10X are good, maksudnya berapa banyak yang damage dekat situ? Px equals to 0. Okay. Ingat kita punya event kita ialah damage X. Since semua X are good, so damage X 0 lah. So masuk je dalam formula, sama juga kita ada 10C0, 0.2, 0, 1 minus 0.2, 10 minus 0. Di sini kamu akan dapat 0.1074. Tekan kalkulator Okay, for the last question, we have not more than 3x are damaged. Not more than 3x. Refer nota kita tadi. Janganlah sentiasa refer nota ni, nanti kamu kena ingat lah. So, not more than 2. X less than equals to 2. Okay, tidak lebih daripada 2. Termasuk 2 lah maksudnya. So, di sini kita nak cari Px less than equals to 3. Okay. So, ingatlah Px less than equals tak boleh. Bila kita nak guna formula, mesti kena equal. So, apa maksudnya Px less than equals to 3 tu? Ialah Px equals to 0 plus Px equals to 1 plus Px equals to 2 dan last kali Px equals to 3. Okay. So, sebab apa kita buat panjang-panjang ni? Sebab kita nak guna formula. Formula mesti kena equal. So, mesti kena equal kat sini. So, kita terpaksalah senarikan satu-satu. Okay. Kiralah kamu punya formula nanti masuk dalam formula masing-masing. Which is kamu akan dapat 0.879. Okay. Ni kira sendiri apa jawapan dia. Okay. So, example 3. Boleh buat dulu. Pause video ke buat dulu. Okay. So, we have 30% of the student in a college wear spectacles. So, X kita is number of student wear spectacles. X is number of students wear spectacles. Wear spec. Okay. So, probability kita 30%. 30% is 0.3. And kita kata from a sample of 15 students. So, N kita is 15. So, kita punya distribution is X binomial 15, 0.3. Okay. The first question, only 3 students wear spectacles. Very easy. Px equals to 3. Okay. Substitute dalam formula, kita ada N kita 15, C3. We have 0.3, R, 1 minus P, N minus R. 15 minus 3. So, tekan calculator, kamu akan dapat 0.1700. Okay. So, soalan B. More than one student wear spectacles. So, P, X greater than 1. Okay. More than 1. Dia cakap more than 1. Maksudnya 1 tak termasuk lah. Okay. Ingat, kalau nak guna formula, mesti kena equal. Okay. Mesti kena equal. X equal sahaja. Tak boleh ada greater, tak boleh ada less. So, apa maksud X greater than 1 ni? Maksudnya 2, 3, 4, 5, 6 sampai lah 15. Kita tak nak buang masa, kita tak nak kira banyak-banyak macam tu kan. Kita tak nak kira banyak-banyak. Kita boleh tukar soalan ni. Px greater than 1 ni, kita boleh tukar. Kalau kamu ingat, kita belajar dekat chapter 9. Kalau greater, kita boleh tukar dia jadi less. So, dia akan jadi 1 minus Px less than equals to 1 di sini. Okay. So, 1 minus Px less than equals to 1. Okay. Kalau tak ingat, boleh ingat balik semula kepada chapter 9. Buka nota kamu chapter 9 dekat discrete random variable tu. Macam mana kita nak cari. Contoh kat sini ada 1. Dia nak greater than 1. Maksudnya 1 tak termasuk. Okay. Ini yang dia nak lah. So, total probability kita 1 tolak dengan this thing. X less than equals to 1. Okay. So, kamu kena biasakan buat benda ni. Sebab nanti kita akan jumpa lagi banyak soalan yang macam ni. So, sekarang kita ada X less than 1. 1 minus. So, X less than 1 means Px equals to 0.
plus Px equals to 1. So sekarang instead of kamu kira sampai 15 tadi, kita kena kira 2 je lah. Masukkan dalam formula. Okay. So kita ada 1 minus. Ini masuklah dalam formula kamu. Kita akan dapat jawapan 0.9647. Okay. Alright. So example 4 boleh buat sendiri. Kira sendiri. Example 4 saya bagi jawapan je. 0.3277. 0.00032, 0.6723, 0.4096, 0.0512 and 0.9421. Okay. Make sure kamu practice dekat soalan example 4 ni sebelum kita pergi kepada example yang seterusnya. Okay. Sekarang kita dah jelas macam mana nak cari binomial by using macam mana nak cari binomial distribution, probability kita by using binomial distribution, by using formula. Okay? Jelas kat situ. Kalau tak jelas, ulang balik video ni. Okay. So sekarang kita nak tengok how to find mean and variance of a binomial distribution. Okay. So formula, basically formula. Kalau dekat chapter 9 kita ada integrate, kita ada darab dengan x semua. Tapi untuk binomial, very simple. Untuk cari mean, Ex equals to N darab dengan P. N ialah number of trials kita, P ialah probability kita. So untuk cari variance pula, kita ada NP, Q. Q ni apa? Q ni ialah 1 minus P lah. Okay. So very simple kalau nak cari binomial distribution, mean NP, variance NPQ. Okay. So example 5, kita ada distribution, binomial distribution. N5, ini N kita, P kita 2/3. So find the mean and standard deviation. So untuk cari mean, kita senaraikan dulu lah. Kita ada N is equals to 5, P is equals to 2/3, Q is equals to 1/3. So untuk cari mean, kita tahu Ex is equals to NP. So kita ada 5 times 2/3. So kita ada 10/3 lah dekat sini. Okay, so soalan suruh cari standard deviation, obviously kena cari variance dulu. So kita ada variance X is equals to NPQ. So kita ada 5 times 2/3 times 1/3 equals to, tekan calculator, kamu akan dapat 10/9. So to find the standard deviation, we will have square root 10/9. Okay, exact value boleh, dalam point pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, simple je. Masuk formula je. Tapi kamu kena fahamkan dia punya event dulu lah. Tak boleh lah terus. Kamu kena fahamkan lah ada berapa N kamu, ada berapa probability kamu. Okay, for example 6, an unbiased dice is thrown 300 times. An unbiased dice is thrown 300 times. So, N kita di situ is 300. Find the mean and standard deviation of the number 6 obtained. Okay. Ini event kita. Okay, event kita tersasul-sasul tadi malam ni. Number 6 obtained. Okay. Kita ada dice. Probability of number 6 obtained. Obviously, kita punya P is equals to 1/6. Okay. So, Q kita, 1 tolak P, kita ada 5/6 lah. So, binomial kita ialah 300 1/6. Okay, so untuk cari mean, Ex kita is equals to N times P. So, we will have 300 times 1/6. That would be 50. And variance kita, NPQ. NPQ equals to 300 times 1/6 times Q ialah 5/6. So, di sini kita ada 125/3. Okay, soalan suruh cari standard deviation. Standard deviation basically square root 125/3. 125/3, so kita akan dapat 6.455. Okay, simple je. Alright, so setakat ni semua orang saya rasa okay, boleh follow. Very easy setakat ni. Example 7.
Okay, macam saya cakap tadi, kamu kena fahamkanlah kamu punya event tu apa, so that kamu tahu apa probability kamu. Okay, so di sini kita ada a study of all states reveal that 2 out of 5 families have internet access in their house. So families have internet access in their house, itu event kita. Okay, so ini kita punya event. So X is a number of families who have internet access in their house. So dia bagi tahu kat kita 2 out of 5. Okay, 2 out of 5. So kita ada P kita is equals to 2 over 5. Okay, so now the first question dia cakap a sample of 4 families is randomly selected. So ini N kita. Okay, this is our N. 4 ialah N kita. So kita tulis distribution kita ada X binomial, N kita ialah 4, probability kita ialah 2 over 5. Okay, the question asks for find the probability that 2 or more families have internet access in their house. 2 or more would be Px greater n equals to 2. Okay, so Px greater n equals to 2, ingat kita belajar kalau guna formula mesti kena equal. Tak boleh ada greater, tak boleh ada less. Okay, kalau guna formula. So kita baru buat tadi, kita ada greater n equals. Kalau kamu nak buat X equals to 2, X equals to 3, X equals to 4 pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau kita nak simplekan, kita letak dia sebagai 1 minus Px less than 2. Okay, kenapa tak ada equal kat situ? Lagi sekali saya buat. Kita ada 2. Px greater n equals to 2. So 2 ni termasuk. Okay, 2 termasuk. Ini 1. So dia akan tolak dengan Px less than equals to 1. Ataupun Px less than 2, tak termasuk lah 2 tu. Okay, so sekarang kita ada 1 minus Px equals to 0 plus Px equals to 1. Ini ialah, okay, so masuk je lah dalam formula kita. So kita ada formula kita tadi, kita ada NCR, and then kita ada P 2 over 5 power dengan R 1 minus 2 over 5. R kita is 4. Sorry, N minus R. So 4 minus 0 lah. Plus dengan 4C1 2 over 5 1 1 minus 2 over 5 4 minus 1. Okay, so equals to, kira sini dalam ni dapat apa? Sepatutnya kamu akan dapat 0.4752 equals to 0.5428. Okay, ataupun kalau tak nak buat macam ni, boleh je buat Px equals to 2 plus Px equals to 3 plus Px equals to 4. Okay, sebab sampai 4 je, so tak ada masalah lah untuk kamu kira satu-satu. Contohlah kalau dia sampai 20, penat lah nak kira kan, guna formula. Okay, so last part for mean and variance. If there are 900 families, so sekarang kita dah ada N kita yang baru. So 900 families, we will have 9 equals to N equals to 900. Calculate the mean and standard deviation of the numbers of family who have internet access. Distribution kita masih sama, yang berbeza cuma N kita. Okay, probability kita masih sama lah. So N kita 900, probability kita masih sama 2 over 5. Okay, so to find mean ataupun EX kita equals to NP. NP is equals to 900 times 2 over 5, and that would be 360. And last one, to find the variance, equals to NPQ. So 900 times 2 over 5 times 1 minus 2 over 5 ataupun 3 over 5. This is 216. Okay, tapi dia cakap standard deviation, jangan lupa standard deviation kita square root kan. Square root 216 equals to 14.697. Okay. Okay, so itulah untuk kita punya binomial distribution kalau kita nak guna formula. Macam saya cakap tadi, kalau N kita ada 40, kita takkanlah nak kira sampai 40 kan. So dia jadi banyak.
Dekat sinilah bermulanya kenapa kita kena guna statistical table kita. Okay. Macam mana nak guna statistical table kita? Okay, sebelum tu kita tahu dulu kenapa kita kena guna statistic table. Tadi saya dah cakap kalau N kita besar, kalau P kita besar, kalau N kita besar lah, which is kalau kita ada 40 N kita, takkanlah kita nak masuk dalam formula banyak-banyak kan. So sebab tu adanya table kita. So table, bila nak guna table, bila kita punya N less than equals to 50 dan P kita less than equals to 0.5. Okay, bila nak guna binomial table lah, kalau dia lebih ataupun dia kurang tu, maksud saya kalau dia lebih daripada 50 ataupun lebih dari 0.5, itu nanti akan jadi case lain. So kita lupakan dulu. Sekarang bila kita nak guna binomial table, bila P kita less than equals to 50 dengan P kita less than equals to 0.5, dan bila nak guna table, probability kamu mestilah Px greater than equals to R. Okay, mesti greater than equals to R. Tadi kita cerita kalau formula, kalau guna formula, dia mestilah Px equals to R. Tapi bila kita guna table, kita kena make sure probability kita tu X greater than equals to R. Okay, mesti kena equal Okay. So, sekarang kita tengok table kita. Boleh buka PDF table kamu tu. Buka guna apa-apalah yang kamu ada sekarang ni. Phone ke, laptop ke. Okay, buka dekat page. Oh, tak ada page pula. Buka lah yang first kali. First page kita ni. Table 1. Table 1 ialah table of binomial probabilities. Kalau kita scroll ke bawah, kita tengok ke table 2 kita. Okay, table 2 ialah table of Poisson distribution. Table of Poisson probabilities. Kalau kita scroll lagi ke bawah, kita ada mana dia? Table of the standard normal distribution. So ada 3. Macam kita cakap mula-mula tadi, kita ada 3 distribution. Okay. So the first thing yang kamu buat bila soalan chapter 10 ni ialah kamu kena tentukan apa distribution dia, sama ada binomial, Poisson ataupun normal. Okay. So sekarang kita berada dekat binomial distribution. Kita dah tahu R kita apa? R ialah number of event kita. N kita ialah number of trial kita. Okay. And then kita tahu P ialah probability kita. So di sini, di page yang pertama, di column yang pertama ialah N kamu. Okay. Number of trial kita. Di column yang kedua ni ialah R kita. Okay. So row ini yang pertama ni ialah semua probability kamu. Okay. Ini ialah P kita. Probability of success kita. So yang di tengah-tengah ni semua jawapan kita lah. Jawapan yang kita akan cari. Okay. So contohlah. Tak apa, kita terus pergi pada soalan lah. Baru nampak sikit. So, kita pergi pada example 7. X is a random variable such that X a binomial distribution with N equals to 5 and P equals to 0.3. So kat sini kita ada N equals to 5, P equals to 0.3. So the first question, dia kata by using binomial table, dia like specifically minta binomial table, guna binomial table. So kita tak boleh guna formula lah. Find Px greater than equals to 3. Okay, first kali benda yang kamu kena make sure kan ialah dia mesti kena greater and equal. Okay, so untuk soalan A tak ada masalah, dia memang greater and equal. So di sini kita ada N equals to 5, P equals to 0.3, R kita kat sini sama dengan 3. Okay, so first kali kita cari kita punya P equals to 0.3. Cari 0.3 dekat mana? Tak ada, sampai 0.09. Tak ada sampai 0.09. Ni pun sampai 0.09, 0.1, 0.5, 0.2, 0.25, 0.3. Okay. So di sini 0.3 kita. Okay. So N is equals to 5. So N equals to 5. Di sini N equals to 5 kita. Ini 0.3. Ini 0. Ini N kita. And then kita ada R. R kita ialah 3. So R kita 3. Di sini R 3 kita. Okay. So kita ada probability 0.3. N kita 5.
R kita di 3 kat sini. So jawapan kita akan jadi 0.1631. Okay, 0.1631 di situ. Lagi sekali, P kita 0.3, N kita 5, R kita 3. So jawapan kita akan jadi 0.1631. So straight away tulis jawapan kita equals to 0.1631. Okay. Alright, kita pergi kepada soalan B. Px greater than 3. Macam kita cakap tadi, first thing yang kita tengok ialah ini. Greater betul dah, tapi dia tak ada equal. So kita kena jadikan dia equal. So kalau greater than 3 tu maksudnya dia ialah Px greater and equals to 4. Okay. Sebab 3 tak termasuk, so 4 dan seterusnya. 4, 5, 6, 7 lah. So maksudnya dia greater and equals to 4. So tengok table kita. N5, P 0.3, R 4. Okay, saya padamlah ni dulu. P 0.3, N5, R kita 4. Okay, R kita 4. So ini 0.3 tadi kan. So di sinilah 0.0308. So straight away jawapan kita equals to 0.0308. Okay. So itu the first two question. So soalan seterusnya, Px less than equals to 3. Dalam table, apa tadi kita cakap, dalam table mesti kena greater and equal. Ini less and equal. So kita tak nak, kalau nak tukar sign, dia kena jadi satu tolak lah. So 1 minus Px greater and equals to 4 ke 3. 3 dia nak. So kita kena pergi the next number 4. Okay. So kalau tak jelas, macam biasalah kita lukislah. Dia nak less and equals to 3. Okay, less and equals to 3. Ini dia nak. So total 1 tolak dengan yang dia tak nak. So yang dia tak nak yang 4 lah. Yang 4 ni lah dia tak nak. Sebab tu dia jadi greater and equals to 4. Okay. So ini kamu kena biasakan Kamu kena biasakan. Kamu tengok X less and equals to 3, kamu kena tahu dah apa yang kamu nak tekan, apa yang kamu nak tulis. So sekarang kita ada X greater and equals to 4, which is jawapan ni kita dah dapat dah dekat sini, 0.0308. So 1 minus 0.0308, that would be 0.9692. Okay. So example D, Px less than 3. Sama juga. Tak boleh less. Benda yang pertama kita tengok ialah dekat sini. Kalau nak guna table, dia mesti kena greater and equal. So sebab sign dia berbeza, straight away tulis 1 tolak. Okay. Tapi tolak dengan greater and equals to 3 ataupun greater and equals to 4. Dekat sini 3 dia tak nak. Okay, 3 dia tak nak. So kalau kita buat dalam table kita, 3 dia tak nak, which is dah ambil the next number lah, 2 di sini. Okay, dah ambil the next number 2. So akan jadi Px greater and equals to 3. Okay. So 1 minus Px greater and equals to 3 kita dah dapat daripada soalan A kita. So boleh terus guna 0.1631. So di sini kita akan ada 0.8369. Okay. Alright, so next one, Px equals to 3. Kita dah belajar dah. Kalau kamu tak ingat, kamu buka chapter 9 kamu, discrete untuk cumulative. Okay, so Px equals to 3 ialah Px greater and equals to 3 minus Px greater and equals to 4. Okay. Lagi sekali saya cakap, kalau tak ingat macam mana nak buat ni, pergi buka nota chapter 9 kamu dekat cumulative distribution, discrete random variable. So di sini x greater than equals to 3 kita ada 0.1631, x greater than equals to 4 kita ada 0.0308. 0.1631 minus 0.0308. So di sini jawapan kita ialah 0.1323. Okay. So untuk example 7 ni kamu dah belajar macam mana nak tengok table and macam mana nak tukar kita punya probability kita untuk jadikan dia greater and equal. Okay. Sebab dalam table mesti kena greater and equal. Okay. Alright. Fahamkan dulu example 7 ni sebelum kita proceed kepada example 8 kita. Okay. Example 8.
For a random variable x with a binomial distribution b pula, tertinggal ni. X with a binomial distribution 10, 0.45. So we will have n equals to 10, p equals to 0.45. Okay, kita ada n equals to 10, p is equals to 0.45. So sekarang instead of dia letak number dekat sini, dia letak number yang dekat luar pula. Okay, dia letak nilai probability kita, bukan p sukses kita. So tak ada masalah. Relax, boleh relax dulu. Yang penting benda pertama saya cakap, kalau nak guna table, mesti kena greater and equal. So soalan ni tak ada masalah lah. Soalan A tak ada masalah sebab dia memang dah greater and equal. So sekarang kita pindah kepada table kita, di mana P kita sama dengan 0.45, N kita sama dengan 10. Okay, sama-sama lah cari. Di sini, P sama dengan 0.45. N kita tadi berapa? 10. Tak ada 10, sampai 7 je. Pergi bawah. 0.45, 10. Okay. So, di sini 0.45, di sini 10. So, di dalam kalangan sinilah. Di kalangan sini. Okay. R kita tak tahu apa. R kita dia kata A. Tapi dia bagi nilai probability kita. X greater than A tu ialah 0.4956. So, apa yang kamu kena buat ialah cari. Tadi kita ada 0.5 dengan 10. Kamu kena cari 0.4956 tu dalam kalangan di sini. Okay, di mana kita jumpa? Ini ialah 0.4956 kita. Okay, zoom sikit lah. Ini 0.4956 kita. So, kalau kita tengok, pergi. R kita kat sini ialah 5. Okay. Straight away, kita tahu, boleh je lah tulis balik. Px greater n equals to 5 is equals to 0.4956. So, kita boleh concludekan A kita sama dengan 5. Okay. So, basically sebenarnya dia terbalik dengan apa yang kita buat dekat example 7 lah. Dekat example 7, kita nak cari probability kita. Dekat example 8, kita nak cari R kita. Okay, given kita punya probability. Okay. Kamu jangan confuse pula P kamu yang ini, P kamu dengan ni, dengan yang probability kita ni pula Yang confuse, ini ialah probability success kita. Okay. So, for question B, Px less than A. So, Px less than A. Tak boleh lagi. Tak boleh tengok table lagi. Sebelum kita kena tukarkan dulu. Okay. Kita kena tukarkan apa? Ini kita kena tukar dulu. So, bila nampak less je, terus letak satu tolak. Okay. Sebab kita different sign. Kita nak greater than. So, kita tolak satu tolak Px greater than. Ada equal ataupun tidak? Fikir dulu. A tak termasuk. Okay, ada equal. Kamu fikirlah macam mana nak fikir tu. Dia kena ada equal lah. Macam ni, macam yang tadi. Di sini, x less than 3. Okay, so x less than 3. So, maksudnya 3 ni tak ada. 3 tak termasuk. So, the next number. So, bila kita nak tolak, kita kena tolak yang equal lah dengan 3. So, di sini kita ada 0.89801. So, kalau kita jadikan x greater and equals to A subject, satu tolak dengan probability yang sebelah ni, kita ada 0.10199. Okay. Sekarang kita nak cari ini berada di mana. So, kita ada N 10, P 0.45. Okay, mana tadi? P 0.45, N kita 10. So, dia berada di sini. Apa nilai kita tadi? 0.10199. 0.1099. Ada ke? Nampak? Di sini. Okay, this one. 0.1020. Okay, so kalau kita bundakan 0.10199 tu, kita akan dapat 0.1020 lah. So, ini ialah 7. Okay, so kita akan dapat Px greater and equals to 7 is equals to 0.1020. Okay, so straight away A kita sama dengan 7. Okay, last question. X equals to A. So, ini dulu yang penting. Ini dulu kena tukar. So, bila kita ada X equals to A tu ialah Px greater and equals to A minus Px greater and equals to A plus 1. Okay.
Kenapa? Refer balik yang di sini. X equals to 3, greater n equals to 3, greater n equals to 4. So, dia akan jadi A plus 1 lah. So, this one is equals to 0.23836. Okay, ni macam mana nak buat pula ni? 0.23836. Okay, so obviously kita tahu A dengan A plus 1 ni mestilah sebelah-sebelah. Okay, dia mestilah sebelah-sebelah. So, apa yang kita boleh buat? Kita tahu dia tadi berada dalam golongan sini. Kita kena tolakkanlah dia. Okay, kita kena tolakkan satu-satu. Kamu kena check satu-satu ni. Contoh, kita check daripada 4 dengan 5 kita. Okay, cari 4 dengan 5 tu kita. 0.7340 minus dengan 0.4956. Kamu akan dapat apa? Cubalah kira, tolong cuba kira. Sekejap ya. Sekejap, iklan kejap. 0.734 minus 0.4956. Which is kita dapat 0.2384. Ngam, kita dapat 0.2384. So, contoh dekat sini probability yang kita dapat ialah 0.2384. Untuk ini dua nilai yang kita kira tadi kan. Nilai ini dengan yang ini, which is untuk 4 dengan 5. So, maksudnya kita ada PX. Jadi tak jadi. Kita jadi PX greater n equals to 4 minus Px greater n equals to 5 di sini. So, straight away kita boleh concludekan A kita equals to 4. Okay? Okay, saya nak tambah satu lagi example. Untuk example 7 ni, nak tambah satu lagi example. Contoh, soalan minta, saya letak F dekat sini. Soalan minta X is between 2 and 4. Okay, both included. Okay, ataupun 2 to 4, ataupun 2 to 4 both included, ataupun X is between 2 4 included. Samalah tu. So, ingat kita tengah buat binomial, nak guna table mesti kena greater and equal. So, kalau tak nampak juga, kita buat je lah line kamu. Kita ada 2 dengan 4. Both included. Both included berada dalam kotak lah. Ingat, kamu nak guna greater. Okay, greater and equal. So, greater than apa-apa pun kita akan start dengan Px greater and equals to 2. Px greater and equals to 2. So, nak tolak dengan apa dekat sini? Tak boleh tolak dengan 4. 4 berada dalam kotak. So, kita nak buat tolak dengan yang berada di luar kotak. So, x greater and equals. Obviously, sebelah nombor 4 ialah nombor 5 lah. So, kita akan ada Px greater and equals to 5 di sini. Okay, so kita boleh tengok table. Tadi kita punya probability ialah 0.3, kita punya P 0.3, and kita 5. Okay, tengok table kita. P kita 0.3, and kita 5. So, R kita yang pertama tadi 2 dengan 5. So, for 2 kita ada 0.4718. So, straight away kita ada 0.4718. Untuk 5 kita ada P 0.3 and 5, R kita 5. So that would be 0.0024 minus 0.0024. Okay, so tekan calculator dekat sini, kita ada 0.4718 minus 0.0024. Jawapan dia ialah 0.4694. So, untuk soalan ni memang kamu kena tahu nak guna greater and equal macam mana. Okay, ingat, binomial nak tengok table mesti kena greater than equal. Okay, so soalan attendance kamu, ini ialah soalan attendance. Hari ni submit So, hari ni ada 2 lah, countdown dan juga attendance ni. Okay, saya nak kamu guna table. Okay, guna table binomial kamu. Jangan guna formula. Saya nak kamu guna table. Saya nak kamu tahu macam mana nak guna table untuk soalan ni. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Thank you.